নজর রেখেছি কেজরিওয়ালের গ্রেপ্তারিতে সরব মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রতিবাদ জানিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট, পরিকল্পনা করে বিরোধীদের নিশানা করার অভিযোগ, গণতন্ত্রকে ধ্বংস করার অভিযোগ মমতার। কেজরিওয়ালের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে কমিশনে ইন্ডিয়া INDIA। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি এক্স পোস্টে সেখানে প্রতিবাদ জানিয়েছেন কেজরিওয়ালের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদ। এটা খুব আপত্তিকর, যেখানে বিরোধী মুখ্যমন্ত্রী বেছে বেছে নিশানা করে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে, সেখানে ইডি বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি অভিযান চালানো হচ্ছে ইডির তরফ থেকে। এদিকে ইডি সিবিআই অভিযুক্তরা অসৎ আচরণ করেও ছাড় পেয়ে যাচ্ছে, এটা গণতন্ত্রের লজ্জা এক্স পোস্টে উল্লেখ করলেন। আরও লিখেছেন তিনি, অর্থাৎ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তথা তৃণমূল কংগ্রেসের সুপ্রিমো তিনি সরব হয়েছেন। দেশের নির্বাচনী আচরণবিধি চালু হয়ে যাওয়ার পরেও বিরোধীদেরই টার্গেট করা হচ্ছে, এইভাবেই তিনি প্রতিবাদে সরব হয়েছেন। এই ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছে ইন্ডিয়া জোটের তরফ থেকে নির্বাচন কমিশনে দেখা করে প্রতিবাদ জানানো হবে। কমিশনের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ এই বৈঠকে তৃণমূলের হয়ে ডেরেক ওব্রায়েন ও নাদিমুল হককে উপস্থিত থাকতে বলা হয়েছে, এক্স পোস্টে উল্লেখ করলেন। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের গ্রেপ্তারির নিন্দা করছি, এক্স পোস্টে লিখলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। এদিকে কেজরিওয়ালের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে সরব হেমন্ত সোরেন, তিনিও কিন্তু এক্স পোস্টে তিনি সেখানে মন্তব্য করেছেন, জননেতাদের গ্রেপ্তার করে এরা মসনদে বসতে চাইছে। দেশের জনগণ এদের ভুল চিন্তাধারা ও অহংকারের যোগ্য জবাব দেবে। শাসনের মানে হয়ে দাঁড়িয়েছে এক নায়কতন্ত্র, মন্তব্য এক্স পোস্টে লিখলেন হেমন্ত সোরেন। হেমন্ত সোরেনের পর কেজরিওয়াল, ভোটের মুখে গ্রেপ্তার দুই বিরোধী মুখ্যমন্ত্রী। বিরোধীদের অভিযোগ বেছে বেছে টার্গেট করা হচ্ছে, এটা কি সরকার ফেলার কৌশল? জোট ভাঙার চেষ্টা বলে চড়া সুর বিরোধীদের। কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকে নিশানা বিরোধীদের। कोई भी विपक्ष का लीडर अगर बीजेपी के जुल्म जबर के खिलाफ बोलता है तो उसके घर पे ईडी आती है, उसके घर पे सीबीआई आती है, इनकम टैक्स आती है। ये अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी की तरह देश के हालात हो गए हैं। जहां इनकी सरकार नहीं है वहां गवर्नर के जरिए, राज्यपालों के जरिए तंग किया जा रहा है। ममता दीदी को हर रोज तंग किया जा रहा है। हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया, सुप्रीम कोर्ट के जरिए सरकार चलानी पड़ रही है। अस्पताल बनाने वाला जेल के अंदर सत्येंद्र जैन, दिल्ली में स्कूल बनाने वाला मनीष सिसोदिया जेल के अंदर है। राज्यसभा में मोदी जी के खिलाफ उठ के बोलने वाला संजय सिंह अंदर है। अभी अरविंद केजरीवाल साहब को ले गए। देश में लोकतंत्र है कहाँ है? अरविंद केजरीवाल जी इस देश के इतिहास में पहली बार अरेस्ट हुए सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं। हेमंत सोरेन जी की भी जब गिरफ्तारी हुई थी, उन्होंने गिरफ्तारी से पहले इस्तीफा दे दिया था। इस देश के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद, चुनाव की घोषणा होने के बाद, देश में से 6 में से एक नेशनल पार्टी के नेशनल कन्वीनर को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये बिल्कुल साफ है कि अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी भारतीय जनता पार्टी की एक राजनीतिक साजिश है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि वो चुनाव में कैंपेन ना कर सके। बीजेपी को पता है कि जनता इस बार सत्ता से हटा देगी उन्हें, चाहे वो महंगाई का सवाल हो, चाहे बेरोजगारी का सवाल हो। जिस सरकार के खिलाफ नौजवान और किसान हो और व्यापारी हो और बड़े पैमाने पे अन्याय के खिलाफ जनता खड़ी हो जाती हो, तो ये घबराहट में जो एक्शन ले रहे हैं, घबराहट से जो ईडी सीबीआई इनकम टैक्स को आगे कर दे रहे हैं, ये केवल बदनाम करने के लिए कि जितने भी इंडिया गठबंधन के साथी हैं वो मजबूती से लड़ेंगे और जनता को न्याय दिलाने का काम करेंगे। This attempt is being made to reduce India to a country of one religion and one political power. Bills like the CAA,
they are designed to make India a country of one religion. These sort of arbitrary arrests, sort of actions against only opposition parties. 95% of the Enforcement Directorate cases are against opposition political leaders. Democracy is at risk. The BJP has hollowed out democracy, which we are not willing to accept. নির্বাচন কমিশন এখন দায়িত্বে রয়েছে, আদর্শ আচরণ বিধিটাও চলছে, তারপরেও একজন নির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রী তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। নির্বাচনের আমরা যখন প্রস্তুতি সকলেই নিচ্ছে, তখন যারা বিজেপির বিরুদ্ধে যে রাজনৈতিক দলগুলো রয়েছে তাদেরকে টার্গেট করা এবং নির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রী যেটা বিজেপির দলের নয় অন্য দলের, তাদেরকে এই অ্যারেস্ট করা। তার মধ্যে আমরা ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী দেখলাম, গতকালকের দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী এই অ্যারেস্টটা আমরা দেখলাম। তাহলে এই প্রশ্ন তো দাঁড়িয়ে যায় যে সত্যি কি সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য ইলেকশন কমিশন সেই উদ্যোগ নিতে পারবে? এই ঘটনায় কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকে যেমন নিশানা, বিরোধীদের পাল্টা আক্রমণ বিজেপির। কি জানানো হচ্ছে, বিজেপির কি প্রতিক্রিয়া উঠে আসছে, শোনাবো এক এক করে। जेएमएम, राजद, सपा, कांग्रेस आई, आप और कांग्रेस आई, ये सारे मौसेरे भाई एक ही रंग में रंगे हुए कि अपनी स्थिति हास्यास्पद बना लेते हैं। कि मात्र कुछ समय पहले की तो बात है जब कांग्रेस पार्टी ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, अजय माकन जी ने, शराब में घोटाला हुआ है और अरविंद केजरीवाल जी पे कार्रवाई होनी चाहिए। जिन लोगों में गुण होता है उनमें दोस्ती उतनी नहीं होती है, जिन लोगों के अंदर दुर्गुण होता है, एक दूसरे के अपराध छुपाने की मित्रता है, इसलिए दोनों एक दूसरे के साथ नजर आ रहे हैं। मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल उनको कट्टर ईमानदार बताते थे। 14 महीने हो गए हैं जेल की सलाखों के पीछे हैं। दूसरे संजय सिंह, जिनको अरविंद केजरीवाल कहते थे कि मेरा दाहिना हाथ है, ये भी कट्टर ईमानदार हैं। 4.5 महीने हो गए जेल की सलाखों के पीछे हैं। अरविंद केजरीवाल जी, मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते वक्त आपने कहा था संविधान की रक्षा करूंगा। 9 समन गए। अरविंद केजरीवाल विपासना करने के लिए समय निकाल सकते थे, लेकिन भारत के संविधान कानून का पालन करने के लिए उनके पास कोई समय नहीं था। और इसीलिए जांच एजेंसी ने आज जो निर्णय लिया है, जनता उसका स्वागत कर रही है। আমি বিজেপি নেতাকে আর একটা চ্যালেঞ্জ করছি আপনার মাধ্যমে, চ্যালেঞ্জের পর চ্যালেঞ্জ, আমাকে অ্যারেস্ট করান। আমি একদিনও ডায়মন্ড হারবারে পা রাখবো না, আর বিরুদ্ধে আপনি দাঁড়ান। মানুষের দরবারে লড়াই হোক।